the body is said to be what? Uniform. If a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be uniform. মানে বস্তু ইউনিফর্ম স্পিডে যাଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। যেটা বুঝিলা মতো যে যেତେବେଳେ ଗୋଟେ ବস্তୁ ସମାନ ସମାନ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସମାନ ସମାନ ସମୟ ବ୍ୟବହାର then the body is said to be ହେଲା। if a body cover equal distance in equal interval of time then the body is said to be what? Uniform. ହେଲା આપણે non uniform what is non uniform? देखो मने करो ଗୋଟେ ବস্তୁ A ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା A ରୁ B ଗଲା 10 ମିଟର 40 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ ପୁଣି B ରୁ C ଗଲା 15 ମିନିଟ 40 ସେକେଣ୍ଡ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା unequal distance equal interval ଗୋଟେ ବস্তୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୂରତା କଭର କଲା ଏକା ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କିମ୍ବା equal distance cover करिवो unequal time रास्ता जाम हो गला ताले equal distance cover कला unequal time interval 40 सेकंड है 6 सेकंड and unequal like unequal then the body is said to be non-uniform बुझला बाबू वस्तु non-uniform মানে কোন if a body covers equal unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time then the body is said to be non-uniform. है तापर 3 नंबर रे एवरेज उस पे एवरेज एवरेज कौन एवरेज कौन एमके लिखियो स्पीड रो एस एवरेज हला हला इज इक्वल टू फॉर्मूला कोन कहलो total distance cover by total time taken যেতিকি সময় লাগে দেখো ওটা বস্তু মনে করো এই যে স্টার্ট है लेट ए बॉडी एक्टिव है ना মনে করো এই পজিশন স্টার্ট है ना इनिशियल पोजीशन x टाइम x है पोजीशन i है इनिशियल तो इनिशियल पोजीशन বুঝলা বস্তু মুভ করে যায় কি এই জায়গায় পৌঁছে এটা ফাইনাল পজিশন এটা হলো কোন পজিশন ইনিশিয়াল পজিশন আর কোন পজিশন তাহলে কেতে দূরতা অতিক্রম কলা ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল না ইনিশিয়াল মাইনাস আরে মু এইচু মনে কর পুরি গলি তাহলে কেতে দূরতা কভার করি পুরি র যেতে কি বাট মো গাড়ি র কিলোমিটার আছে মনে কর মো গাড়ি হেলা 20500 সেটি যাই পৌঁছলা পরে এইটু তাহলে কেতে বেলে স্টার্ট করতেলি মনে কর 20200 তাহলে কেতে দূরতা অতিক্রম করছি ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল 20500 মাইনাস 20200 তাহলে যদি কেতে দূরতা অতিক্রম করছি ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল না ইনিশিয়াল মাইনাস ফাইনাল বুঝলা ইনিশিয়াল টাইম মনে করো t1 স্টার্ট করছি মু মনে করো 9 টারে বাজুছি পৌঁছি সেটি 11টা 15 ହେଲା তাহলে কেতে টাইম নেলি 11টা 15 মাইনাস 9টা না 9টা মাইনাস 11টা ফাইনাল টাইম মাইনাস ইনিশিয়াল বুঝলা তো ইফ ইউ পুট হিয়ার s average is equal to total distance কেতে হবো ফাইনাল মাইনাস কোন ইনিশিয়াল বাই ফাইনাল টাইম মাইনাস ইনিশিয়াল বুঝলা বুঝলা তাহলে কেতে হবো এটা লেখা যায় ডেল্টা x চেঞ্জ ইন x x রে কি পরিবর্তন হয় ডিভাইডেড বাই ডেল্টা বুঝিবা তারপরে আউ গোটা হইলা
instantaneous तो स्पीड instantaneous instant ତମେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଭ କରୁଛ ତମ ସାଙ୍ଗ କଥା ତମକୁ ଫୋନ କଲା ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ସ୍ପିଡ କେତେ ବୁଝିପାରିଲ ତମକୁ ଫୋନ କରିକି ତମେ କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା ଭିତରେ ରହଲେ ଏଇଠି କଣ ଲେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ କଣ ତମର ଟାଇମ ଟା ସ୍ଲାଇଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା ଚେଞ୍ଜ ହବ देखो तुम्हें रास्ता में मूव कर मतलब थोड़ा यू ड्राइविंग ए स्कूटी और ए मोटर व्हीकल व्हाटएवर मे बी ओके यू एट द सेम टाइम इमीडिएटली योर फ्रेंड कॉल है ना ये तुम पता तुम गाड़ी कितने स्पीड है तुम्हें तुम्हें ता सହିତ କଥା ହେଇକି ଶୁଣିବା ଭିତରେ ସ୍ପିଡୋମିଟର ପନ୍ଥା ଦେଖିଲା ଭିତରେ टाइम का स्लाइटली चेंज हो ना कांस्टेंट स्लाइटली चेंज वेरी वेरी स्मॉल माने वेरी वेरी स्मॉल चेंज तू कौन लिखिबी कहलो एमती लिखिबे बिलो इंस्टांटेनियस स्पीड किंबा ताकू खाली स्पीड कुआले इले जेतेबेले तुमको से फोन कला फोन करबा भितरे कोन कहूछ बुझ परछ तो टाइम टा वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो ना लार्ज चेंज हो बुझि पारलो अगर तुम रास्ता रे मूव करूछ तुम हठात तुम सांग फोन कला से तुम स्पीड केते तुम तो फिर देखि कंटाटा देखि कहबो ना भाई गाड़ी का स्पीडोमीटर कंटाटा देखि कहबो तो तुमको फोन करके से कहला भितरे टाइम का स्लाइटली चेंज हो ना जति से बुझला तुम चक्का आगु गोड़ जीव ना स्लाइटली चेंज चेंज माने योर डिस्टेंस स्लाइटली चेंजिंग टाइम इज आल्सो स्लाइटली चेंजिंग गोटे बड़ वैल्यू को स्मॉल वैल्यू स्लाइट माने बड़ स्मॉल वैल्यू को कन्वर्ट करिया भाई को लिमिट दिया जाए कोन दिया लिमिट एमटी लिखा है तो लिमिट एल आई लिखा है 10 t टेंड्स टू 0 टाइम से कोन हैला बहुत छोटा लिमिट तळे लेखा हुए हैला del x by del t लार्ज वैल्यू टू स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करा जाए dx कोन स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस dt कोन स्मॉल चेंज इन टाइम एटी कोन लार्ज चेंज इन डिस्टेंस लार्ज चेंज इन टाइम लार्ज स्मॉल में कन्वर्ट किया हमको चला को एटा को कोन लिखा जाए एटा को लिखा जाए स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस small change in distance by small change तार रेशियो को कहा जाए कोन इंस्टेंटेनियस स्पीड किंबा स्पीड अरे इंस्टेंट माने हठात तुम गाड़ी रे जाउछ हठात तुम जने कोन इंस्टेंट सेही समय तू मते कह इंस्टेंट हठात मते कह इमीडिएटली केते होची तो कह सेटा ता ना सेट पे हिची इंस्टेंटेनियस एनी इंस्टेंट रे के बुझ गला तो कहि ना बुझ पाइले ताले स्पीड कोन जेति की टोटल दूरता अतिक्रम कल आ जेति की समय न ता रेशियो को कहला स्पीड ताले स्पीड रो डिस्टेंस यूनिट कोन मीटर टाइम रो यूनिट कोन सेकंड से by मीटर पर सेकंड हला केते प्रकार स्पीड अछि चारि प्रकार आस्ला यूनिफॉर्म तो गोटे स्कूल यूनिफॉर्म कि दिन काई ता ना हला यूनिफॉर्म यूनि माने जहा को देखियो समस्त गोटे गोटे कलर साथ गोटे कलर so you are notified that so you are a school student that's it the name is uniform okay हमने यूनि माने कोन 1 हम जेतेबेले देखि गड़ियो स्पीड ता समान थिबो ताले गड़ी कोन करथुबो इक्वल इक्वल समान समान दूरता अतिक्रम करथुबो समान समान समय व्यवहार रे बुझबे जेतेबेले देखले भी गाड़ी स्पीड ता 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड ताले समान रास्ता जीव ना बढ़ी जीव कमी जीव बुझबे if a body covers equal distance in equal interval of time throughout the body जत्ते बार से जीव है ना तो बॉडी को कहला बॉडी यूनिफॉर्म में जाउछ नॉन यूनिफॉर्म कोन अनइक्वल डिस्टेंस यदि अतिक्रम करिवो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एबे रास्ता जाम दिला वो बाहरी गले ने जो गाड़ी स्पीड चलला अधिक दूरता अतिक्रम कली समय कम देली बुझियला तो किंबा
इक्वल दूरता अतिक्रम करियो अनइक्वल टाइम डिफरेंस बाहरले नॉन यूनिफॉर्म बुझला हमें जो गाड़ी चलो नॉन यूनिफॉर्म गाड़ी चलो एबे रोड फांका अछि गाड़ी स्पीड पळला रोड जाम हो गला पुणी स्लो हो गला पुणी रोड फांका मिलला पुणी स्पीड होला हमें जो गतिटा करू से डेली लाइफ रे तुम जो साइकिल चलो कि जाहे चलो एटा कोन स्पीड जाउछ नॉन यूनिफॉर्म बुझला अलग अलग दूरता अतिक्रम करछ अलग अलग समय दे बुझि पारे तो तापर कोन एवरेज टोटल जेति की दूरता अतिक्रम कला टोटल जेति की समय नेला मु मन कर एटू कटक रु चालली भुवनेश्वर ताले केते किलोमीटर दूरता अतिक्रम करली 20 किलोमीटर ना दूरता ना विस्थापन कोन कोन अतिक्रम करूची अरे दूरता अतिक्रम करूची ना विस्थापन अतिक्रम करूची दूरता डिस्टेंस अरे रास्ता उका उका ना सीधा हां ताले टोटल डिस्टेंस जेति की दूरता अतिक्रम कली जेति की समय नेली तार रेशियो हला हला मन कर इनिशियली मु बाहर ली एक्साइड पोजीशन रु बुली बुली फाइनली पहुंची एक्सेल रे ताले केते की दूरता अतिक्रम कली फाइनल माइनस इनिशियल ना इनिशियल माइनस मन कर एठू मु बाहर ली 8:40 रे पहुंचली 9:15 रे ताले केते समय मत लागिला 9:15 माइनस 8:40 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम बुझला इनटू माइनस 2 हला बुझला तो ना बुझला कि सो दिस इज del x by del t हला del x माने कोन चेंज इन x by चेंज इन टाइम हला एइ रो जो कि आस न अरे साडा सात टिके आउछ नो तो बस करे देखो स्पीड ले इट इज द पहले याको कोन क्वा जाय कहलो देखो बोले पेज बुझे दोस्तों इन जो देखो लास्ट में कौन लिखी स्पीड इज इक्वल टू dx by dt लेकिन हां स्पीड इज इक्वल टू dx by dt એટલે याको पढ़ा जाए एंटी रे याको पढ़ा जाए याको पढ़ा जाए डेरिवेटिव कौन पढ़ा जाए डेरिवेटिव याको पढ़ा जाए एंटी पढ़ी पाए डेरिवेटिव ऊपर जे अछि डेरिवेटिव ऑफ x कहार डेरिवेटिव बाहर करछे x रो किबा डिस्टेंस तळे की अछि टाइम तळे की अछि अरे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का रेस्पेक्ट रे का तुलना रे टाइम रेस्पेक्ट रे आमे जाउछी बुझी पानु तो जो दूरता से कम करछे एबे बाहरली 10 मीटर कर और टाइम लागिला पुणी 20 मीटर कर तो टाइम लागिला अब मु दूरता अतिक्रम करछि तासे तो समय भी परिवर्तन होछि ना कांस्टेंट তাহলে কার রেসপেক্ট করছে টাইম রেসপেক্ট সেইভাবে তার পড়া যায় কি ডেরিভেটিভ অফ x উইথ রেসপেক্ট টু টাইম উইথ রেসপেক্ট টু কোন বুঝ ভাই এর ফলে ফল ডেরিভেটিভ এনটিএর डी ফল তো পড়া যায় ডবল অর্ডার ডেরিভেটিভ ইয়াকু পড়া যায় থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ বুঝ ভাই এই তো না তাহলে ইয়াকু भी পড়া যায় দিলে ফার্স্ট অর্ডার थरे हेछि बोली फास्ट ऑर्डर द्वितीय हेले सेकंड ऑर्डर का सहित डेरिवेटिव हेछि रे टी टाइम फास्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ x के डिस्टेंस फास्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव हला कोई कई पढ़ा है डेरिवेटिव लेवल पर पढ़ी हला बुझि वाला कोई और क्वेश्चन एठु पढ़े क्वेश्चन सेठु पढ़े it is the time rate of change of it is the time rate of change of अरे समय सहित परिवर्तन होछि सेहि पई समय रेट समय तुलना रे बुझला टाइम तुम सुन ओडिया रे कोन समय परिवर्तन होछि आ जुग बदलुछि आमे बदलु सुनि जतरा सुनि जुग माने कोन समय बदलुछि तो ताई बुझिबा क्लियर बुझिबा ना कोन बुझिबो हिंदी बुझिबो देखो इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ distance of a body distance of a body है और round definition it is defined as the ratio between कार रेशियो कोन कार हरण
total distance covered by a body, ratio between total distance covered by a body and total time taken. Total time taken. Total time taken. এরা বুঝলো তিনটা দেখো ফার্স্ট লেখো স্পিড ইউনিট লিখি স্পিড ইউনিট তারপর টাইপস অফ স্পিড হেডিং দিই বুঝলা টাইপস অফ স্পিড হেডিং দিল ঘরুন যাই না হসপিটালে तुझे घरুন যাই না हाँ क्यों तो दूर है कितना किलोमीटर है 200 किलोमीटर पता नहीं मयूरभंज है ना मयूरभंज हाँ बड़ा नहीं 150 किलोमीटर है हाँ, देखो मुझे भी तो देखो बड़ा प्लेयर है आओ अरे वाशिंग जीबी को हमने हाँ देख लो टाइप्स ऑफ स्पीड लिख लो 5 लाख यूनिफॉर्म स्पीड ହେଲା ଲେଖା ଆଗ ୟୁନିଫର୍ମ ସ୍ପିଡ ଡେଫିନେସନ ମୁଁ ତଳେ ଲେଖି ଦେଇଛି ହେଲା ଉପର ଦେଖି if a body covers uniform speed under if a body covers equal distance equal distance in equal interval of time equal distance in equal interval of time throughout the motion ଯେତିକି ଦୂରତା ଯିବ throughout the motion from the motion then the body is said to be the body is said to be the body is said to be uniform said to be in uniform से uniform speed रे गति କରୁଛି କହିବ ତାପରେ କ୍ଲାସ କରୁଛି ତାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଲା ଯଦି ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କରିବ କରିବ ତମ ଇଚ୍ଛା पर हेडिंग दियो ତାର ଅଛି ତ ଏତେ ସକାଳ କାଳେ ସ୍ପାର୍କ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଆସେ ତ non uniform the body covers দেখো কি রে unequal distance বুঝি বুঝি এটা লেখো unequal distance in equal interval of time
দেখুন ফার্স্ট গলা কেতে 10 মিটার তারপর গলা কেতে 15 মিটার অনইকুয়াল না ইকুয়াল অনইকুয়াল টাইমটা সমান না অলগা অলগা? সমান ହେଲା unequal distance in equal interval of time interval of time or କିମ୍ବା ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ କହିଲ equal distance unequal interval of time ହେଲା or equal distance equal distance in unequal interval of time then the body is said to be then the body is said to be non-uniform to be non-uniform ହେଲା non-uniform ହେଲା ହେଲା ଆପଣ ଲେଖ 3 ନମ୍ବର ଆଭରେଜ ଗଲେ ବୁଝି ବୁଝି ଲେଖ ଯେ ଏକାଥରେ ଲେଖି ୟାର ଭେଲୋସିଟି ବି ବଢେଇବି ଏକା ଜିନିଷ ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ ହେଲା କାର କାର ରେସିଓ ଦେଖିଲ total distance covered by the body divided by total time taken throughout the motion ହେଲା ଦେଖ it is defined as the ratio between total distance covered by the body ହେଲା total distance covered by a body and total time taken and total time total time taken এটা লিখি এখানে ডেফিনেশন লেখো এটা সেই রেশিওটা তারপর লেটে বলি না তাহলে উপর রেশিওটা কালে তাহলে খাইছে 3 নম্বর অ্যাভারেজ স্পিড টোটাল ডিসটেন্স বড় হয় টোটাল টাইম ହେଲା ହେଲା इतने बॉडी से स्टेटमेंट में कौन कौन लिख रहा हूँ ना इतने बॉडी starting from initial position xi देखो xi क्या लिखिए x substitute time starting from initial position starting from initial position xi देखिए नहीं sorry starting from initial position xi at time t1
at time, then after some time, after some time, the body reaches a point. Body पहुंचला कौन पहुंचला body reaches a point except except at time body का स्टेटमेंट की बुझी न पालो ये बाबू प्रथम तो बच्चा सारे ने बुझिएगा जिसमें कि बुझ पाले नहीं बोला चित्र करके डाले को ये आपने इसको तो xn minus xi by d2 minus d1 d del x delta x by delta बोला बोला तो यूज करना देखो यूज करना देख लो the speed of a body well actually the speed of a body that's what the at a particular instant of time instant of time or at a particular point or at a particular point of its path जो रास्ते रे जाउची हठात ताको जण फोन कला हठात गुटे पॉइंट द स्पीड और भाई आई टू को लास्ट यू नो एक्चुअली पाथ particular instant of time or a particular point of its path is known instantaneous speed the speed is equal to limit that is the limit कौन बुझ पातो अरे लिमिट कौन दूसरा कौन ए कॉन्सेप्ट बुझरे भाई ये सब बही अछि मु किछि गई छ डाकनी
କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ସେଟା ଗୋଟେ ବହି ପଢା ହେଲା ଗୋଟେ ବହି ପାଇଥିଲା ନା ପଢିଥିଲା ସେ ବହିରେ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କହୁଛି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷକୁ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଉପର ଲିମିଟ ଏଇଟା ଶୁଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତମର ଲିମିଟ ସାର୍ ପଢୁଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କଣ ପଢୁଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କଣ ପଢୁଛି ସିଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲିମିଟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଯେଟ ପଢୁଛନ୍ତି ମାନେ ଫଙ୍କସନ ରିଲେସନ ଉପରେ ପଢାଯିବ ସେଟ ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲା ଜଣେ ପଢୁଛନ୍ତି ଟିଚର ସାର୍ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ତନୁ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ହଁ କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି ତନୁ ସାର୍ କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି କଣ କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି ରିଲେସନ ଉପରେ ଆସିନାହିଁ ନା स्टेट में कोई आगे ना तो देखिए बंदिया बोले स्टेट में पूरे पूरे स्टेट 40 टका हां तो ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁ ସ୍ମଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଲାର୍ଜ ଅଛି ମତଲବ ଆମ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା କରିଦେବା କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବା ତ ଆମେ ଲିମିଟ କୁ ବ୍ୟବହାର so when you use limit ର ସ୍ପେଲିଂ ହେଲା LIMIT ବୁଝିପାରିଲ ତ हम सोच रहे हैं लिमिट ये तो लिमिट भी कर रहा है डेली लाइफ में पूछ रहा है हमारे हम लोग ने परिसीमा भीतर बुझला तो परिसीमा भीतर क्या करू लिमिट क्रॉस माने देयर इज ए बाउंड्री हमर तोर बड़ वैल्यू ना तो लिमिट कोटा से लिमिट भीतर तो वैल्यू केते कम दैट्स व्हाई लिमिट इज ए सटल रीजन बुझिबेला और बड़ वैल्यू को छोट वैल्यू में कन्वर्ट करिया को लिमिट यूज करना এটা LIMIT কিন্তু লেখা যায় LIM ହେଲା ଲେଖା ଯାଏନି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲିମିଟ LIM ଏମିତି ଲେଖିବ del t tends to 0 ମାନେ କଣ पूरा 0 नुहे tends to very very small maybe 0.001 0.01 very very small মানে 0 ପାଖାପାଖି ପଏଣ୍ଟ not 0 ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ପଢା ଯାଏ କଣ ଲିମିଟ del t କଣ tends to 0 କଣ ପଢା ଯାଏ del t tends to 0 ହେଲା limit del t tends to 0 ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ଟା ଭେରି ଭେରି ସ୍ମଲ ହେଇଗଲା ତାର ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ବେଶୀ କଭର କରିବେ ନା କମ କଭର କରିବେ କମ ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ବି ଛୋଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବଡ ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ଛୋଟ ଭ୍ୟାଲୁ ରେ କନଭର୍ଟ କରାହବ ସେଥିପାଇଁ dx by dt ଦେଖ ଲେଖିବି ସ୍ମଲ ଚେଞ୍ଜ ଛୋଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଛୋଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ ଟାଇମ ହେଲା 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 ପୁରା ସବୁ ये जो पॉइंट ବୁଝିପାରିଲ ପଚାର ତ ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ಅದೋಳು ಚೂಗಿದೋಳು ଆଜି ଆଜି ବୁଝା ପରଦା 33 କିଲୋମିଟର ଆଉ ବସ ବସ ପଳେଇବ ବସ ତ ଗାଡି 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 ଚଲେଇବୁ ପଛର ବସି କାଇଁ ତା ତା ସ୍କୁଟି ଶିଖିଲ ଶିଖିଲି ସାଇକେଲ ଶିଖିଲି ସାଇକେଲ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି କି କଣ କାଲି
କହିବ କରିପାରିବୁ ସରିଯିବ କଟକର କାମ ସରିଯିବ ତାର ମାନେ ଯିବୁ ତୁ ଚିନ୍ଦଳ ଯିବ ଅନୁଗୁଳ ଯିବୁ ଚିନ୍ଦଳ ଏଇଟା କଣ ଏଇ ବାଉଁଶ ଭିତରେ ଯାଇବ ତୁ ବାଉଁଶ ତମର ଲାଟିନ ବୁଲିଛୁ ତମର ବୁଲିବୁ ନା କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ କେତେ କୋଉଠି ଥିଲା ସେତିକି ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ଦଳ ଚିନ୍ଦଳ ଅଛନ୍ତି ତ ଚିନ୍ଦଳ ଯୋଉ ଅଛି କଣ କହିଲ ମେଡିକାଲ କଣ ଜାଣିଲ ଏଠି କଟକର ଜଣେ ବଡ ବଡ ଭାଇ ଜଣେ ସେଠି ପୁଣି ତମ ସେଇ ଜିନ୍ଦଲ ସେ କଟକରେ ଆସିଥିଲା ଏସି ପିଲା ପାସ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଥିଲେ ବୋଧେ ଏଠି ମୋର କୋଉଠି ଯୋଉ ଅଛି ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ନାହିଁ ହାଡ଼ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଓଲ୍ଡ ହେଲା ଥିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ସେ ଜିନ୍ଦଲ ଅଛନ୍ତି ଜିନ୍ଦଲ 7 ବର୍ଷ କାମ କଲେ କଟକ ଲୋକ ଏସପି ଲିତା ଏସପି ଲିତା ମନେ ପଡେ ନା ଓ ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କଣ ସେଟା ସେଟା ନାହିଁ ଆଉ ଆଉ କହିଲା ମୁଁ କଥା କହିବି ସବୁ କହୁଛ ଯାହା ବି ସବୁ ରାଖୁଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ରାଖୁଛି ସବୁ ବହିରେ ଆସୁନି ଯୋଉ ବହି ବୁଝିଦବ ସେଇ ବହିରେ ଅଛି ଖାଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସ ଲେଖିଛି ସିଏ ଏସ୍ ଲେଖି ଯାଇପାରେ ୱାଇ ଲେଖି ଯାଇପାରେ ନୋଟେସନ ଚେଞ୍ଜ କରେ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ରାଖୁଛି ତ ଜିନିଷଟା ବୁଝ ଜିନିଷଟା ବଡ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ନୋଟ ଲେଖିବା ଖାଲି ବାର ଏରା ବହିରେ ସବୁ ଅଛି ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲେ ଡାଉଟ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ନା ବହୁତ ପଡିବ ନା ନାହିଁ ନା ଖାଇବାକୁ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଯାଉ ଆରେ ତମେ ଆଜି ଆସ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେଭେନ୍ସା ପିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କଣ ଆଜି ଆସ ରେଭେନ୍ସା ତୋର କୋଉଠି ହେଇଛି କୋଉ କଲେଜ ରେଭେନ୍ସା ଘର କୋଉଠି ପାରାଦୀପ କୋଉଠି ରାଜବିଟ ରାଜବାଟୀ ଓହୋ nice। ରହିଲା ବଡି of 70 meters 70 meters in 30 seconds then return 50 meters in 15 seconds 20 meters in 15 seconds ना कैलकुलेट करो
speed or average speed जानते हो the speed or average speed of the body lah benar benar dari tahun lah dari total କେତିକି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ଏମିତି ଗଲା 70 ମିଟର ଫେରିଲା 15 ମିଟର ନା 20 ମିଟର ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ହେଲା 70 ପ୍ଲସ 20 ଟୋଟାଲ ଦୂରତା କଭର କଲା ଏତିକି ଟୋଟାଲ ଟାଇମ କେତେ ହେଲା ଏଇଠୁ ଏତିକି କେତେ ଟାଇମ ନେଇଛି 30 ଏଇଠୁ ଏତିକି କେତେ ଟାଇମ ନେଇଛି 15 ତାହେଲେ average speed total duraता by total time 80 by 45 is 2 meter per second ହେଲା ହେଲା चलिए काम को सुनो देखो इफेक्ट का moving at total distance of 60 kilometers तो कितनी दूर तक कितना होता है 60 किलोमीटर moving at total distance of 60 kilometers fast 30 kilometers the fast 30 kilometers with speed 25 kilometers per hour ना 30 kilometers per hour and the next 30 kilometers with speed 50 kilometers per hour
बोले तारपरे स्पीड ऑफ का ये ना अपने स्पीड ऑफ का स्पीड ना अपने कार ना अपने चला चला मारला चला 34 किलोमीटर पर आवर ना मीटर पर सेकंड मारला बरोबर వెళ్ళాలా ఏ ఎలాగని ఎలాని ଶୁଣୁନୁ ତା କିଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଧରିକି ନୋଟରା ଖାଲି ବସିକି ଦେଖୁଛୁ ବିରକ୍ତ କାଇଁ କରୁଛୁ ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ସକାଳ କହୁଛି ଆଗ ଶୁଣ ଶୁଣିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହବନି ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ ଫର୍ମୁଲା କଣ କୁହ ଟୋଟାଲ डिस्टेंस बाय କଣ ଟୋଟାଲ ଏ ତ ଫର୍ମୁଲା ସବୁବେଳେ ବେସ୍ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଧରିକି ଚାଲିବୁ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ବେସ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ ପଡିବ ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ଟୋଟାଲ ଟା ତାର 60 କିଲୋମିଟର କେତେ କହିଛି 60 ए टू सी टोटल ला 60 किलोमीटर टोटल दूरता केते कवर करछि 60 किलोमीटर अधा एई एबे दूरता केते रे L1 केते 30 किलोमीटर एई डिस्टेंस केते L2 केते मिले 30 केला सही है एदी काज टोटल हलो बस तो देखिए তাহলে let the point is clear so it is cover first 30 km distance speed কেতে দিয়েছি first 30 km distance speed কেতে দিয়েছি তাহলে স্পিড s1 দেলা 35 কিলোমিটার পার আওয়ার 30 কিলোমিটার
S2 is how much? 40 किलोमीटर তাহলে টোটাল ডিসটেন্স কেতে হলা কইলা 60 তাহলে 60 টোটাল টাইম কেতে টাইম हमको দেই বলে ফার্স্ট কেস রে টেক টাইম t1 সেকেন্ড কেস রে টাইম টেক t2 ओके मतलब टोटल टाइम t1 प्लस में बाहर कर t1 केते t2 देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम তাহলে টাইম ইজ ইকুয়াল টু কত হবে ডিসটেন্স বাই স্পিড তাহলে ফার্স্ট কেসে টাইম t1 is equal to d1 by s1 yes or no what is d1 30 what is s1 30 তাহলে d1 হলো 30 কিলোমিটার s1 হলো 30 কিলোমিটার per hour তাহলে কত হলো 1 hour সেকেন্ড কেসে t2 is equal to how much d2 by s2 d2 is how much 30 s2 is how much 40 so what is the value p by 4 hour clear put the formula s average is equal to how much 60 by t1 1 t2 3 by you take LCM what is the value 7 by 4 value so 4 is 2 upward 6 into 4 by 7 240 by 7 okay 3 okay 34.28 yes 34.28 what are the units because it is kilometer so that's why it is kilometer clear एटी टाइम देखे तो टाइम बाहर करियो पड़िबो ना लिखि दो नेक्स्ट टाइम लिखिबा भाई